Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. D'accord. Alors, chère Anastasia Garina, tout d'abord merci d'accorder cet entretien à la Fondation Jean Jaurès depuis Paris, et juste avant la remise du prix Nobel de la paix que votre organisation, Mémorial, a reçu en même temps que le Centre des libertés civiles basé à Kiev et que l'opposant biélorusse Ales Bialatski. Дорогая Анастасия Галина, я хочу вас поприветствовать здесь, да, и поблагодарить за то, что вы согласились на это интервью с фондом Жан Жорес в Париже, буквально накануне вручения Нобелевской премии, которую получит Мемориал совместно с Центром гражданских свобод, это украинская организация, а также Алис Миглянский. Спасибо. Bon, mais c'est important à vos yeux que soient ainsi simultanément récompensés pour leur engagement pour les droits humains, les libertés et la mémoire, en même temps les représentants des trois pays. Важно ли, на ваш взгляд, то, что Нобелевская премия будет вручена сразу представителям 3 стран за их работу по поддержанию, за их работу по борьбе за свободы, работу, которую они проводят по сохранению памяти и архивов? Вы знаете, я думаю, что, конечно, это было не случайным решением Нобелевского комитета. И, как вы знаете, естественно, это решение вызвало очень бурные дискуссии. Достаточно много недовольных тем, что в том числе, например, российская организация, она тоже получает Нобелевскую премию, в то время как Россия является агрессором в войне с Украиной. На мой взгляд, Нобелевский комитет тем самым подчеркнул, что у российского гражданского общества, так же, как и у белорусского гражданского общества, так же, как и у украинского общества, один враг, одна проблема, один источник, собственно, бед. Effectivement, je pense que cette décision du comité Nobel n'était pas un hasard. Et comme vous savez sûrement, ça a provoqué beaucoup de discussions. Oui, c'est pour ça que je vais poser la question. Oui, задаю вопрос. Et il y a eu justement des gens, beaucoup de gens qui n'étaient pas contents, qui disaient que la Russie, dans la guerre contre l'Ukraine, c'est l'agresseur. Et néanmoins, je pense que, à mon avis, la décision du comité du prix Nobel, c'était de souligner le rôle de la société russe. Et aussi de dire que la société civile russe, la société civile bélarusse et la société civile ukrainienne ont le même ennemi, le même problème, et c'est la même source en quelque sorte de problèmes pour toutes les trois sociétés civiles. Absolument. Alors, Anastasia, parlez-nous d'abord brièvement de vous. Alors, vous êtes directrice exécutive de Mémorial. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire, être directrice exécutive de Mémorial. Et vous vivez désormais hors de Russie. Quand êtes-vous partie? Et est-ce que c'était parce que les menaces devenaient de plus en plus lourdes depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février? Я прошу вас, Анастасия, кратко рассказать о себе. Во-первых, вы исполнительный директор Мемориала. Хотелось бы понять, что это означает. А также, почему вы решили, вы сейчас живете вне России, и хотелось бы понять, почему вы уехали. Связано ли это было с возрастающими угрозами после начала вторжения Российской Федерации в Украину? Так, о себе. Я по образованию я юрист, я специализируюсь на уголовном праве. Я исполнительным директором Мемориала, Центра защиты прав человека Мемориал. Я являюсь с июня этого года, когда меня избрали на эту должность. До этого я работала в Мемориале координатором юридической программы. Так, dальше я забыла. Donc, effectivement, j'aimerais bien peut-être dire quelques mots sur moi. Par ma formation, je suis juriste. J'étais spécialisée en droit pénal et je suis devenue directrice exécutive
du Centre de défense des droits humains Mémorial en mai. J'ai été élue en mai et avant, au sein de Mémorial, j'ai coordonné un programme qui était lié aux questions juridiques. Et vous êtes parti du camp de Russie en avril, Когда вы уехали из России в parce апреле, que c'était impossible de continuer à travailler. потому что нельзя было уже там продолжать работу. Потому что мы ориентировались на то, как, как с нашей точки зрения будет развиваться ситуация. Я, если честно, подозревала, что она будет развиваться несколько быстрее, но направление было определено верно. Мы все время движемся вниз. В итоге у нас было принято такое решение, что часть людей, они уехали из России, и в основном это публичные люди, то есть люди, которые продолжают говорить, которые могут давать интервью, например, которые могут давать какие-то комментарии, публичить какие-то документы, которые мы подготовили. А в России остаются люди, которые работают с нами не публично в основном, либо люди, которые также там есть несколько людей, которые продолжают работать публично, но мы исходим из того, что у этих людей максимальный риск подвергнуться тюремному содержанию. Mmh, depuis, depuis le début de la guerre, nous suivons évidemment la situation, nous essayons d'évaluer, le niveau de danger et moi personnellement, je m'attendais que la situation, va se développer beaucoup plus rapidement. Néanmoins, la direction dont on va dire, où on va, c'était clair, assez clair et nous partageons tous nos avis. On va c'est un mouvement vers le bas. Donc les choses, ça se dégrade et notre décision, c'était, en quelque sorte, il y a deux catégories de gens. Il y avait d'une part des personnalités publiques qui sont connues, il y a une partie de ces personnes qui ont décidé de quitter la Russie. Cela leur permet de continuer leur activité, de donner par exemple des entretiens, de rendre public des documents que nous préparons. Et donc, pour eux, c'était important de quitter la Russie. Et il y a néanmoins une partie des personnes qui travaillent avec nous qui restent en Russie. Soit ce ne sont pas des personnes publiques que tout le monde connaît, donc c'est des personnes qui travaillent avec nous, mais qui ne sont pas des personnes publiques, ou aussi certaines personnes publiques, mais pour qui nous, néanmoins, n'excluons pas des risques, notamment de poursuites judiciaires, et que le risque maximal qu'ils peuvent se retrouver en prison. Mais la nouvelle loi entrant en vigueur le 1er décembre sur la publication des listes des agents de l'étranger, c'est plus simplement le tampon sur les publications d'organisations, mais c'est le fait qu'on publie la liste des agents de l'étranger et qu'on les désigne comme ça, avec nom, prénom, adresse même, on les désigne à la vindicte publique. Est-ce que à la fois la confirmer dans ses craintes et est-ce que fait que cette menace fait que c'est de plus en plus difficile de travailler? Ну вот тот закон, который вступил в силу 1 декабря, касающийся список инагентов, теперь же можно публиковать информацию, то есть они будут публиковаться как список, где будут имена, фамилии, адреса. Вы подтвердили, что вы как бы опасаетесь ситуации, не скажется ли это еще более негативно, если это дополнительно есть? Вы знаете, я думаю, что сам по себе вот этот новый закон и публикация адресов, ну, это, безусловно, еще немножечко шаг вниз, но я бы не сказала, что он меняет что-то принципиально. Например, 1 же декабря, когда этот закон вступил в силу, я была опубликована в этом списке, при этом даже не в связи с мемориалом, в связи с моей предыдущей работой в Комитете против пыток. Я не думаю, что это что-то меняет принципиально. Но я не думаю, что на этом закончится давление на гражданское общество. К сожалению, мы ждем, что будет хуже. Je pense que cette nouvelle loi sur laquelle effectivement on peut publier les noms et même les adresses, ça change quelque chose globalement, que c'est quelque chose que effectivement c'est un nouveau pas vers la dégradation, mais ça change pas de manière cardinale, de manière brusque la situation.
Moi, par exemple, le 1er décembre, mon nom a été publié dans cette liste, hein, et même pas concernant mon travail à Mémorial, c'était concernant mon ancien travail Ah, dans le comité. leurs listes ne Voilà, sont même pas à jour. Значит, у них список не соответствует. Как всегда, всемогущие российские органы немножечко, конечно же. Effectivement, la liste n'est pas très sûre parce que même il y a une sorte de puissance des autorités russes. Et donc, ce que je voulais dire, pour l'instant, on peut pas dire que ça change quelque chose de manière vraiment brutale. Néanmoins, on n'exclut pas la dégradation qui va se poursuivre. Alors, juste en 2 mots, quelle est la situation juridique aujourd'hui de Mémorial? Parce que donc, il y a un an, le 28 et 29 décembre 2021, l'organisation, enfin, il y a un procès, il y a une décision de justice, de fait, dissout l'organisation, mais en même temps, elle n'est pas interdite. Donc, sans rentrer dans tous les détails juridiques, expliquez-nous en 2 mots ce que ça veut dire, concrètement. Сможете нам буквально в 2 словах рассказать скажем так, о юридической ситуации с мемориалом? То есть 28-29 декабря 2021 года организация была ликвидирована, но не запрещена, то есть было ликвидировано юридическое лицо. Может быть, вы скажете, что это на практике означает буквально в 2 словах? На практике это означает, что юрлицо у нас ликвидировали по формальным основаниям, потому что на каких-то из наших материалов были, с точки зрения прокуратуры, не проставлены маркировки о том, что мы инагенты, или проставлены, но неправильно. При этом, как неоднократно отмечалось, закон об инагентах создан так, скорее всего, не случайно, что его невозможно исполнять. То есть его можно понять так и так. Мы направляем запрос, а как правильно? А именно мы не знаем, а потом мы были неправильно его исполняем. По этим формальным основаниям у нас ликвидировали 2 юридических лица. Юридическое лицо Международного мемориала и юридическое лицо правозащитного центра «Мемориал». Но наша работа не была запрещена, то есть они попытались, они сделали заход на то, чтобы заодно нас обвинить в экстремизме. И мне делать перерыв или как? Хорошо. Dans ce cas-là, je vais traduire. Effectivement, il y a eu la dissolution de nos personnes morales, et cette dissolution a eu selon certaines formalités liées à la loi de l'agent de l'étranger. Le parquet a trouvé des documents où nous n'avons pas mentionné le tampon, où on l'a mis, mais pas correctement. En fait, la loi sur les agents de l'étranger, et ce n'est pas un hasard, a fait de manière qu'il est difficile de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas très clair, donc ce n'est pas un hasard. Et nous, de notre côté, on a essayé de leur demander qu'est-ce qu'il fallait mettre pour ne pas enfreindre cette loi. Mais voilà, donc selon ces formalités, deux personnes morales, notre Mémorial international et le Centre de défense des droits humains, ont été dissoutes, 2 personnes morales. Mais l'activité de l'organisation n'a pas été interdite. Ils ont fait une tentative, notamment en essayant de nous accuser de l'extrémisme. Non, vous êtes jeune, vous avez grandi après la fin de l'Union soviétique. Donc, pourquoi avez-vous choisi Mémorial, qui est une organisation, c'était la plus ancienne des ONG de défense des droits de l'homme, c'était une ONG sur la mémoire, qui avait été codinée par les célèbres dissidents pendant les atrocités. Pourquoi avez-vous choisi Mémorial? Parce que vous pensez que le combat pour les droits de l'homme aujourd'hui et celui pour la mémoire sont totalement liés? Вы достаточно молодой человек, вы уже как бы росли после распада Советского Союза. Я хотела бы спросить, почему вы выбрали Мемориал? Мемориал — это одна из старейших правозащитных организаций, которая в свое время руководил Андрей Сахаров. Почему вы решили продолжить вашу деятельность в Мемориале? Может быть, потому что вы считаете, что правозащитная деятельность связана с сохранением памяти, с сохранением... Конечно, связано. И, конечно, для меня, как для человека, который рос, собственно, в 90-е, когда
в России было много проблем, но было минимум проблем со свободой, я не знаю, наверное, во всей российской истории. Для меня совершенно не очевидно, что мы вернулись в Советский Союз. Мне казалось, этого не должно произойти. И это тяжелый момент для меня и для людей, разделяющих те же взгляды, что и я, потому что, по сути, то, во что мы верили, то, что мы строили, то, чего бы мы хотели, оно разрушено. Но тем не менее, мне кажется, что именно сейчас правозащитная деятельность и деятельность по, документации того, что происходит, она максимально важна. Потому что она важнее, чем она была, не знаю, в 90-е. Потому что именно сейчас этого меньше всего, потому что именно сейчас в этом большой дефицит. И поэтому для меня очень важно и очень, ценно и очень почетно быть, членом команды "Мемориала" именно вот в такое тяжелое время, когда в той работе, которую мы делаем, мне кажется, есть максимальная потребность. En effet, l'activité de défense des droits humains et l'activité de préservation de mémoire sont liées. Et moi, j'ai grandi dans les années 90 et les années 90, c'était une époque où on avait beaucoup de problèmes, mais on avait en quelque sorte le maximum de liberté. Peut-être c'était la période la plus libre de toute l'histoire de la Russie. Et je ne pensais pas qu'on pourrait un jour revenir en Union soviétique. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, pour moi, mais aussi pour des gens qui partagent mes idées, c'est quelque chose d'assez horrible, hein, puisque nous, tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on construisait, tout ce qu'on voulait est en train d'être détruit. Et c'est pour ça, je pense que aujourd'hui, c'est très important justement de continuer cette activité de défense des droits humains, mais aussi de continuer de travailler avec des documents. Aujourd'hui, cette demande de ce genre d'action est même beaucoup plus importante que dans les années 90, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de liberté, moins de ces documents. Et c'est pour ça, pour moi, c'est un grand honneur et c'est un grand plaisir de travailler à Mémorial dans cette période assez difficile, puisque je pense qu'il y a plus de demandes de ce genre d'action et d'activité. Alors, justement, sur ce point concret, parce que Mémorial, l'acquis de Mémorial, c'est une base de données avec des millions de noms de gens victimes des répressions. C'est 60 000 dossiers qui ont été donnés par les familles. Vous arrivez à préserver ces données, toutes ces informations qui sont essentielles pour qu'un jour on arrive à, sinon juger les coupables, au moins de faire un véritable travail de mémoire. Именно вот по этому поводу у меня как раз вопрос. Мемориал — это богат своим архивом, своей документацией. Это миллионы имен людей, которые являются жертвами репрессий, 60 тысяч досье вот, по разным семьям. Удается ли вам сохранить эти архивы, чтобы однажды, ну, может быть, мы не сможем судить виновных, но, по крайней мере, была проведена работа с памятью по этой документации? Да, безусловно, архивы — это наша большая ценность, и очень много в деятельности нашей современной направлено на то, чтобы обезопасить эти архивы, чтобы их сохранить. И да, ну, это важнейшая задача. Тут я даже не знаю, что добавить. Память, все мы существуем, в основном это прошлое, потому что к тому моменту, когда я заканчиваю говорить это предложение, начало предложения становится прошлым. Это максимально важно, это все, что у нас есть. Это, по сути, то, что составляет нас. Это, то, что было сделано, то, что произошло, и то, что влияет на будущее. Évidemment, pour moi, effectivement, les archives sont très précieuses. C'est en quelque sorte le trésor de Mémorial, ce sont les archives et nous faisons tout le possible pour les préserver. Et c'est un des objectifs principaux de notre action. Je ne sais même pas ce qu'on peut rajouter. De toute manière, en fait, le passé, c'est quelque chose que nous vivons tous. Je viens de terminer cette phrase et en fait, elle est déjà en quelque sorte dans le passé. Ils ont pu au moins dupliquer toutes ces données et les mettre à l'abri hors de Russie?
Удалось ли вам скопировать эти архивы и вывести их из России? Часть архивов, оцифрована, часть не оцифрована. Вот. Мне бы, если честно, не очень хотелось в интервью подробно останавливаться на том, что происходит у нас с архивами по соображениям безопасности. Но единственное, что я могу сказать, что сейчас они в порядке, и я очень надеюсь, что в безопасности. Euh, Nous avons une partie de ces archives qui sont digitalisées, une partie qui n'est pas digitalisée, et je préfère ne pas en parler beaucoup, justement pour des raisons de sécurité. Nous espérons que tout va bien avec cette partie non digitalisée, et nous espérons qu'ils seront préservés. Alors, on est dans une phase où le régime de Poutine parle de dénazifier l'Ukraine et explique que la nation ukrainienne et clame que la nation ukrainienne n'existe pas. Est-ce que dans un tel contexte, le rappel de la vérité historique est encore plus insupportable pour le pouvoir? Et n'est-ce pas là une des raisons de l'acharnement contre Mémorial? Путин говорит о денацификации Украины и говорит о том, что Украина, украинцы не существует. Может быть, именно из-за этого в этой ситуации напоминание о исторической правде, о исторической памяти является еще более невыносимым, и именно, может, в этом причина преследования еще более активных мемориалов. Я боюсь, что для господина Путина напоминание о том, как выглядит реальность, вообще является невыносимым, что он хочет жить в другой реальности. Moi, je pense que pour Monsieur Poutine, le rappel de la réalité, en fait, c'est déjà insupportable. Que c'est pas le passé, c'est la réalité qui est insupportable. Alors, une question très directe. De quoi a-t-il peur? Il contrôle tous les leviers du pouvoir. Il a un pouvoir personnel que même Staline n'avait pas. Staline devait quand même un peu vaguement compter avec le bureau politique. Donc, de quoi est-ce que Poutine a peur? Вот у меня тогда вопрос, а чего, собственно, Путин боится? У него сегодня он контролирует всю власть, его личная власть сегодня выше даже, чем власть Сталина в свое время, поскольку Сталину приходилось как-то работать в политбюро. Чего он боится? А вы знаете, наверное, это проще спросить у Путина, чего он боится. Но я думаю, что у него, по всей видимости, достаточно своеобразное представление о том, что происходит в мире. А, Мне стало понятно, что он действительно искренне верит в свое странное мировоззрение, которое, в общем, хочет, чтобы транслировали все остальные. Когда он написал статью в прошлом, нет, в позапрошлом уже году, да, он написал эту статью, то есть он сам сидел, сам писал, родил что-то такое своеобразное, разослал это по всему миру. Ну, то есть, видимо, человек реально, в это верит. Почему он боится? Не знаю, почему он всего боится. Ну, боится заразиться ковидом, например. И российские журналисты много жалуются, которых допускают к Путину, что они там вынуждены по 2 недели сидеть на карантине, сдавать анализы, и все это каких-то параноидальных вещей доходит. Не знаю, на контрасте с тем, как охраняют нашего президента. Вот я когда встречалась с французским президентом, у меня проверили паспорт, меня не раздевали до трусов, я не сидела на карантине 2 недели, 150 ФСОшников не наблюдали за мной. Ну, то есть боится. Чего боится? Не знаю. Peut-être cette question, ce serait mieux de poser à Monsieur Poutine, hein. Mais on voit qu'il a une vision assez particulière de la réalité, du monde, et on constate aussi qu'il a envie, en quelque sorte, de partager et de faire circuler ses idées avec les autres. Je l'ai remarqué notamment quand il a publié son article il y a 2 ans. C'est un article Juillet 2021. En juillet 2020. июле 2020 года, кстати, было далеко написано. Et donc, effectivement, en juillet 2021, il a publié un article qu'il a écrit lui-même et il a conçu et qu'il voulait partager. On a l'impression qu'il y croit, mais de quoi il a peur, on ne sait pas. En fait, il a peur du Covid, hein. Les journalistes qui ont accès à lui se plaignent d'avoir
une obligation de passer 2 semaines en isolation, de passer de nombreux tests, c'est quelque chose d'assez, paranoïaque. On voit aussi le niveau, de sa protection qui n'a rien à voir avec la protection d'autres, leaders politiques. Par exemple, j'ai rencontré des présidents français et j'étais pas obligée de passer 2 semaines en isolation, j'étais pas obligée de me déshabiller, on m'a juste contrôlé mon passeport, il n'y avait pas des centaines de garde-corps qui étaient en train de surveiller, donc de quoi il a peur, on ne peut pas savoir, hein. Mais vous pensez, vous dites que Poutine est convaincu ce qu'il croit, comme il l'écrivait dans cet article. Vous pensez que Poutine regrette l'Union soviétique, s'il a dit qu'il ne regrette pas, l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais en même temps, il a dit celui qui veut la reproduire à l'identique n'a pas de cerveau, et surtout, on a l'impression qu'au-delà même de l'Union soviétique, il regrette plus la grandeur russe, qu'elle soit impériale, tsariste, qu'elle soit communiste. Est-ce que c'est pas une vision beaucoup plus impériale que simplement la nostalgie soviétique? Ну, вот вы сказали, что у вас складывается впечатление, что он верит в то, что, например, написал в своей статье. Но является ли его вот это желание э, скорее ностальгия по Советскому Союзу? Он когда-то говорил о том, что тот, кто не сожалеет о распаде Советского Союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов. Но вот если посмотреть на то, что он пытается воссоздать, это скорее такая ностальгия по величию России, по империи, времена царей или времена коммунистического величия. То есть нет ли в этом скорее такого имперского выставления, какого-то имперского величия? Это, безусловно, есть. Я боюсь, что современный российский режим, я не знаю, насколько это известно за пределами России, но российская пропаганда в рамках войны в Украине сформулировала несколько постоянно повторяющихся тезисов. И в том числе в 90-е годы в России вышел очень известный фильм «Брат 2», очень своеобразный фильм, но тем не менее очень популярный. И один из его героев говорил, что он все искал, а в чем сила, вот в чем сила, брат, сила в правде. Эта пропаганда вознесла, и это очень смешно, потому что как бы, если бы сила была в правде, у российской пропаганды было бы очень много проблем. Мне кажется, там немножечко наоборот, перефразируя эту фразу, российский режим верит в том, что правда в силе. То есть каждый раз, когда кто-то проявляет силу, именно тот, кто эту силу смог проявить, тот и прав. И даже если, и, соответственно, ориентируется на все, что есть в российском прошлом, когда, с его точки зрения, государство проявляло силу. Неважно, хорошую или плохую, справедливую или несправедливую. Очень часто эта сила связана с военными какими-то победами. И, естественно, это внутренне очень противоречивая концепция, когда получается, что с одной стороны, ура, Советский Союз, с другой стороны, ура, Российская империя, ура, цари, ура, Сталин. Это же противоречит друг другу, но вот с точки зрения того, что каждый раз, когда у государства была максимальная сила, это не противоречит, а то, что там разные идеологии, разные стремления, это, в общем, остается для режима и для Путина за кадром. Bien sûr, je ne sais pas si c'est connu à l'étranger, mais la propagande russe, justement, soutient cette idée en fait, souvent, il cite un film russe qui est sorti dans les années 90 qui s'appelait Frères 2. C'est un film assez particulier et un des personnages de ce film, à un moment, dit une phrase, on lui pose la question, en quoi est la force? Qu'est-ce qui nous rend forts? Et la réponse, c'était la vérité. Ça semble assez étrange, même un peu ridicule, puisque si on était fort en vérité, donc la propagande russe aurait beaucoup de problèmes. Mais justement, ce que le régime veut retransmettre, c'est même, en quelque sorte, c'est le contraire. C'est pas notre force, c'est la vérité, mais c'est plutôt la vérité là
la vérité, c'est la force. Donc, celui qui est fort a raison. Il donne sa vérité. Et il donne sa vérité aux autres. Donc, et justement, il cherche dans le passé russe tous ces moments, toutes ces époques où l'État était fort. Et ça peut être l'État soviétique, l'État à l'époque impériale, et peu importe quel type de force, est-ce que c'était positif ou est-ce que c'était négatif, quand l'État était fort, par exemple quand il y avait des, des victoires militaires, c'est là qu'ils veulent, c'est là, ces périodes-là, ces époques-là, qu'ils veulent citer. Mais le problème, il y a une sorte de contradiction interne, puisque dans ce cas-là, on dit euh, à l'avant, donc à l'époque soviétique, à l'avant, hurrah Staline, hurrah l'Empire russe, hurrah l'URSS. Peu importe qu'il y a des contradictions entre ces époques, entre les idéologies, mais pour eux, c'est pas important pour la propagande. Ce qui est important, c'est que cette idée de l'État fort qui, en quelque sorte, qui a toujours raison. Mais c'est pour ça donc qu'il accorde une telle importance à la Grande Guerre patriotique et qu'il veut avoir ce contrôle total sur l'histoire de la Grande Guerre patriotique. On ne peut pas parler du pacte germano-soviétique et autres, parce que c'était un peu le moment de cette synthèse de toute l'histoire russe. C'est-à-dire c'est à la fois le communisme qui résistait, mais la Russie éternelle qui résistait, le peuple qui résistait. C'était une espèce de concentré de tout. Может быть, поэтому он такое внимание уделяет Великой Отечественной войне, и, например, запрещено как-то критиковать или цитировать по Риббентропа из этой эпохи, поскольку в этот момент в российской истории было своеобразное смешение разных вещей. То есть, с одной стороны, коммунистический режим сопротивлялся, там был народ, некая вечная Россия. То есть вот это время, эта эпоха сочетает в себе все эти характеристики. Да, я думаю, что именно так. И более того, у нас запрещено то, что вы говорите про обсуждение Второй мировой. Оно есть криминальные законы, которые запрещают некоторые исследования, например. Просто об этом нельзя говорить, иначе ты получишь тюремный срок. Нельзя сравнивать, например, Сталина с Гитлером. Просто сравнивать. Не то, что там нельзя сказать, например, что этот лучше, этот хуже. Вообще, нельзя. Но точно так же запрещение не всегда оно идет формально, но фактически запрещено государством. То есть государство преследует и государство всячески препятствует тому, чтобы вспоминали и произносили вслух какую-то совершенно очевидную вещь, основанную на документах, на куче доказательств, но тем не менее, которая противоречит тому, как государство хотело бы себя видеть. Например, недавно, естественно, безо всякой государственной поддержки, с помощью краудфандинга, мы собирали деньги и сняли фильм «Голод» про голод 20-х годов, 20-30-х годов. И этот фильм, его запретили демонстрировать в кинотеатрах, хотя он был весь основан исключительно на архивных документах, открытых архивных документах. Но государству очень не понравилось, по всей видимости, месседж, который есть в этом фильме, что, несмотря на идеологическую разногласие, многие страны тогда помогали советским гражданам, и, собственно, спасало их не советское государство от голода, а спасали жители и других государств. Это очень, по всей видимости, не понравилось, и это противоречит идее, которая насаждается режимом, о том, что вот всегда вот все были против России, а Россия, значит, от всех отбивалась. Точно так же запретили, не дали показывать фильм про Чайковского, основанный на его дневниках. Потому что российскому государству очень не нравится, что Чайковский был геем. Как с этим вроде бы никто не спорит, да? Но об этом нельзя говорить. Вот такие вещи происходят регулярно. En effet, donc il y a des. Alors, vous avez mentionné le fait que beaucoup de choses sont interdites par rapport à la Seconde Guerre mondiale, notamment il y a une loi pénale qui interdit certaines recherches.
il est formellement si vous faites certaines recherches, vous risquez emprisonnement. Vous risquez de vous retrouver en prison. Et il est également interdit de comparer, par exemple, Hitler et Staline. Peu importe comment vous jugez cette comparaison, ou qui est mieux ou qui est pas mieux, c'est juste interdit de comparer Hitler et Staline. Mais il y a également des choses qui sont interdites, pas de manière formelle, mais qui sont néanmoins, on le voit que c'est interdit. Et souvent, il s'agit des choses qui sont basées sur des faits réels, sur des études, des archives, mais qui représentent l'histoire du pays de la manière que le régime actuel n'aime pas, que l'État russe actuel ne souhaite pas voir. Je vais citer un exemple, notamment récemment, il y a une un film qui a été sorti, qui n'a pas été financé par l'État, qui a été financé par un financement en commun. Et ce film s'appelle La famine. Ce film est consacré aux années 20-30 et à la famine des années 20-30. Donc, l'État, en fait, a interdit la projection de ce film, malgré le fait que, à la base de ce film, ce sont des archives ouvertes. Donc, ce film est basé sur des faits réels. Ce que l'État n'a pas aimé dans ce film, c'est le fait que on voit dans ce film que pendant la famine, les autres pays, malgré leurs divergences avec l'Union soviétique, ont aidé l'Union soviétique ont aidé les habitants russes. Et justement, c'est ce qui n'a pas, ce que l'État russe actuel ne veut pas accepter. L'image qu'ils veulent projeter, c'est que les Russes étaient toujours entourés des ennemis. Tout le monde était toujours contre la Russie. Ils ne veulent pas montrer ce passé. Donc, un autre exemple, c'est un autre film qui s'appelle Tchaïkovski. C'est le film de Kirill Serebrennikov. Et ce film est basé sur le journal intime du compositeur russe. Mais ce film est interdit de projection parce que l'État russe n'aime pas que Tchaïkovski était homosexuel. Donc, de nouveau, c'est interdit, ils ne remettent pas en question le fait qu'il était homosexuel, mais ils veulent pas, en fait, ils veulent effacer cette partie de l'histoire. Vous parlez de la famine, justement. Vous parlez, euh, qui a fait des millions de morts au moment des années 20-30. Alors, est-ce que vous pensez que l'Holodomor, comme l'appellent les Ukrainiens, était une tentative d'extermination, de génocide du peuple ukrainien, ou bien est-ce qu'il s'agissait d'une famine, d'une certaine façon, qui visait une extermination de classe, celle des koulaks, celle des paysans moyens, et que ça a été monstrueux en Ukraine, qui était la principale zone agricole de l'Union soviétique, mais qu'il y a eu aussi la famine au même moment au Kouban ou au Kazakhstan. Вот, кстати, вы упомянули голод, в результате которого погибли миллионы людей в 20-30-е годы. В Украине голод называют голодомор. Согласны ли вы с точки зрения, что голодомор это было такое истребление украинского народа, геноцид, или же это скорее был голод, который имел некую классовую основу, то есть погибали кулаки, и, безусловно, в Украине он коснулся значительной части населения, но, может быть, этот голод коснулся, например, и Кубани, и других регионов России. Во-первых, это то, что очень любит российская пропаганда. Почему вы говорите про Голодомор? Другие регионы тоже страдали. Вот, пожалуйста, сняли фильм про то, как другие регионы страдали, как Поволжье страдал. Нет, этот фильм тоже запретили. C'est ce que aime d'habitude citer comme argument la propagande russe. Vous parlez de Holodomor en Ukraine, n'empêche qu'il y avait de la famine dans d'autres régions russes. Et voilà, en fait, on a fait un film sur la famine, mais qui est interdit. C'était un film sur la famine dans les régions de la Volga. Qui est interdit. Ça aussi, ça a été interdit. Oui. Я думаю, что если бы российское государство могло, оно бы отрицало не только природу Голодомора, но и вообще бы с удовольствием отрицала голод и показывала бы, не знаю, фильмы советской пропаганды про довольных колхозников, про то, что вот смотрите документальные кадры, как на самом деле хорошо колхозники ели. Но, к сожалению, вот этого она еще пока не додумалась сделать.
Je pense que si l'État russe pouvait, il aurait démenti même la famille comme telle, hein. Donc Mm. il aurait préféré avoir des films de propagande soviétique où les Kolkhoziens heureux étaient contents de leur vie. Mais il ne peut pas, pour l'instant, il n'a pas encore réussi à le faire. Mais la question de l'histoire est essentielle, selon elle, pour arriver un jour à une réconciliation des mémoires entre la Russie et l'Ukraine. Считаете ли вы, что память поможет прийти к некому к примирению между, например, россиянами и украинцами в какой-то момент? Et est-ce qu'on peut arriver à une histoire, à avoir une mémoire commune? Можно ли когда-то будет иметь некую общую память? Вы знаете, это сложный вопрос, потому что мне бы очень хотелось, чтобы война как можно скорее закончилась, чтобы Россия стала другой, и чтобы та Россия другая, не основанная на вот этом вот человеконенавистническом режиме, а, выстраивала хорошие отношения со своими соседями. Но я боюсь, что до этого момента достаточно далеко, к сожалению. Мне бы очень хотелось приближать его всеми силами, но сейчас, ситуация зашла достаточно далеко. Считаю ли я, что память может помочь? Я, безусловно, считаю, что память может помочь. Я считаю, что это необходимо, что это единственное условие, когда мы пытаемся, говорить о том, что происходит, пытаемся говорить правду. Потому что когда мы искажаем, прошлое, искажаем реальность, искажаем факты, мы никогда не можем прийти к правильному решению. Это просто, закон формальной логики. Ложная посылка даёт ложный вывод. Нельзя, принять правильное решение на основании ложной посылки. Когда ты, говоришь о том, что не было каких-то преступлений, что, не было каких-то событий, которые тебе неприятны, ты не можешь принять решение, о том, как жить с этим дальше. Потому что ты только что, потому что ты основываешь свои умозаключения на, неверных, предпосылках. Собственно, поэтому я думаю, что, конечно, история, конечно, правда, конечно, открытие, информации, оно является обязательным условием для того, чтобы мы двинулись вперед. C'est une question qui est assez difficile. J'espère évidemment, je veux que la guerre s'arrête au plus vite et je veux que la Russie change et je veux qu'il n'y ait plus de ce régime qui déteste les humains en Russie et je veux que, évidemment, que j'espère que le nouveau régime qui va être en Russie va construire des bonnes relations avec ses voisins. Mais pour l'instant, on est très loin de là. Et je pense qu'on aura beaucoup de temps même si je fais tout le nécessaire pour que ce moment s'approche, mais pour l'instant, on est allé trop loin. Est-ce que la mémoire peut aider en quelque sorte dans cette situation-là? Évidemment. Et il me semble que c'est la seule condition de justement la mémoire sur le passé, sur la réalité, de connaître le passé, la réalité, tout ce qui se passe. C'est en fait, sans savoir le passé et la réalité, nous ne pouvons pas prendre de bonnes décisions. C'est en quelque sorte logique. Si vous avez des fausses conditions, donc vous partez des fausses conditions, vous prenez une fausse décision, vous faites une fausse solution. Donc si vous voulez nier en quelque sorte les crimes, certains événements, évidemment, vous ne pouvez pas prendre une bonne décision concernant l'avenir. C'est quelque chose qui vient de la logique. Et justement, c'est pour ça que l'histoire et les mémoires sont si importants. Donc, et c'est également important de rendre public ces informations. C'est ça qui nous permettra d'avancer dans cette situation. Alors, justement, pour conclure, l'occasion avait été ratée au moment de l'effondrement de l'URSS, de vraiment affronter l'histoire, l'ampleur des crimes et surtout de désigner les coupables. Est-ce que maintenant, cela pourrait être possible? Est-ce que vous imaginez qu'un jour, les responsables de cette guerre soient jugés?
rapport à ce qui se passe actuellement, Oui. par rapport au Oui. passé. Может быть, в момент, когда Советский Союз распался, мы пропустили уникальную возможность, когда можно было вот полностью раскрыть эту историю, увидеть все эти преступления и наказать виновных. Что касается того, что происходит сейчас, думаете ли вы, что когда-то это будет возможно, то есть, что будут наказаны виновные, что будут раскрыты все факты, связанные с происходящим сейчас? Мне бы очень хотелось поспособствовать этому. И мне бы очень хотелось надеяться, что рано или поздно это получится. По крайней мере, я и мои единомышленники, мы, безусловно, будем прилагать все силы к тому, чтобы это когда-то случилось, и надеяться на то, что получится. Évidemment, j'aimerais que ça arrive un jour, tôt ou tard, et moi et des gens qui partagent mes idées, nous ferons notre possible pour que ça arrive un jour. Merci. Спасибо. Et espérons nous aussi. Мы тоже на это надеемся. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.